ଶଳା 2 ଦିନ ହେଲା ନା ଝରି ଲାଗିଛି ଦୋକାନରେ ବେପାର ହଉନି କିଛି ନି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ସାବୁନ ନେଇଦେଲ। ହଉ ଭାଇ ଦଉଛି। ଭାଇ ଦେଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମ ପୋଷ୍ଟଟା ଭାଇ ଛାଡି ଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ଦେଲେ ହବନି କି? ଦେ ଇଆଡେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ସକାଳୁ ବହିନି ପଡିନି ବାକି ମାଗବାକୁ ଚାଲିଆଡେ ଯା ଇଆଡେ। मैं तारी हूँ भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकंका भाई नमस्कार। ନମସ୍କାର ଭାଇ। भाई मत चिन्ह पाइल कि नहीं? ନାଇଁ ତ ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି। भाई तुम चिन्ह पार तुम घर साथ बहुत दिन आम संपर्क। ନାଇଁ ଭାଇ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। मौसार देह भल अच्छी नाई माउसी कि जा ହଁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। तू चिन्ह पारबुनि तो तो दाहा आम एका क्लासमेट हौ गोटे ट्रच दे आउ। ହଁ ଭାଇ ଦଉଛି। एटा भाई केते टका पड़ियो? ଭାଇ 350 ଟଙ୍କା पड़िବ। भाई काली संध्यारे ट्रच पैसा आनदेबी आउ। देख भाई तुम्हें मो तो क्लासमेट बोली तुमको सम्मान सहकारे कहूची बेगे दुकान रू बाहर नले इकट गला गुइठा मारना बाहर केबी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी सळा कुआडे गला आगी सकालार आसीना बाकी मागुची ददा पुत्रा संपर्क देखौची सळा कुआडे गला।